যাত্রা আসুଛି যাত্রা ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାରେ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ରିଙ୍ଗ ମାଷ୍ଟର କିଶୋର ଖଣ୍ଡୱାଳଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗ ନାୟିକା ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା ମହାସମର ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଆସୁଛି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ରେକର୍ଡ କରିବ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି କିଶୋର ଖଣ୍ଡୱାଳଙ୍କର ବଳିଷ୍ଠ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ନାଟକ ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗ ନାୟିକା ଚହଳ ବଗେଇଲା ହଇ ଶିବାନୀ ଆସୁଛି ଶିବାନୀ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଶନିବାର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ଯାତ୍ରା ମୌଡ଼ମଣି ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳାରେ ଚହଳ କରିବ ଶିବାନୀ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବ ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ବରୁଣେଶ୍ୱର ମେଳା ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖ ଶନିବାର ଶିବାନୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ରଙ୍ଗ ବଜାରର ରଙ୍ଗ ନାୟିକା ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରୁଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ଜଗତର ସୁପରଷ୍ଟାର ट्राजेडी किंग गौर दास अभिनय करुछंती यात्रा जगतर नंबर 1 हिरोइन सही सुना झियो शिवानी काबेरी अभिनय करुछंती जॉलीवुड रो आशुतोष राणा अभिनय करी डायलॉग मास्टर गौरांग सेनापति हास्य भूमिका कॉमेडी किंग ब्रजपाणी अभिनय करी डायलॉग क्वीन मामा शिवानी बरुणेश्वर मेला होल खटिबो ओय शिवानी हाइलाइट कहानी रेकॉर्ड सृष्टि करिबो आसंता 18 तारिख शनिवार बरुणेश्वर मेला यात्रा महासमर बरुणेश्वर मेला रेकर्ड सृष्टि करिबो आसंता 18 तारिख शनिवार शिवानी गणनाट्य आसुछि शिवानी गणनाट्य बरुणेश्वर मेला शिवानी गणनाट्य आसंता 18 तारिख शनिवार प्रथम रात्रि रंग बजारर रंग नायिका काउंटर खुला काट टिकट शिवानी काउंटर लागिला गहळे शिवानी बरुणेश्वर मेला आसुछि यात्रा मौड़मणि शिवानी गणनाट्य आसंता 18 तारिख शनिवार प्रथम रात्रि रंग बजारर रंग नायिका पवित्र आसुछि यात्रा मौड़मणि शिवानी आसंता 18 तारिख शनिवार शिवानी गणनाट्य बरुणेश्वर मेला शिवानी रेकर्ड करिबो आसंता 18 तारिख शनिवार बरुणेश्वर मेला शिवानी रेकर्ड भांगिबो एथर
रंग बजारर रंग नायिका रंग बजारर रंग नायिका नायिका से नायिका रंग बजारर रंग नायिका रंग बजारर रंग नायिका वरुणेश्वर मेला यात्रा महासमर वरुणेश्वर मेला चहल पकईला हय सेबाने 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 हय आसुची वरुणेश्वर मेला आसुची सेबानी असंत शनिवार प्रथम रात्रे रंग बजार रंग नायिका हय हय आइला हय आइला हय आइला हय सेबाने हय फल खाटिब हय सेबाने वरुणेश्वर मेला सेबाने काउंटर खुला আছে काटो टिकट रंग बजारर रंग नायिका आसंता 18 तारिख शनिवार प्रथम रात्रि शिवानी गणनाट्य वरुणेश्वर मेला रंग बजारर रंग नायिका